Okay, may gabi mga boss, mga kamaks. So maghimo na pud ko video no. Kunya sa dili pa ta magbuhat, shout out sa ta sa ato mga kamaks. So shout out kang Prince Parba. O shout out kang Edgardo Comendador Kahutay Jr. Okay. So kini nga video na pod para niya tong mga baguhan lang nga nag-download o nag-install sa taxi driver app. Sa mga gusto magpa-priority no, unya maupay pag-install o pag-download sa maong taxi driver app, pwede ba mahimong priority dayon? Pwede ba nga mupalit og gear adto sa opisina para mahimong priority? So base sa akong naibawaan, dili gid pwede nga ang mga baguhan nga rider mahimong priority dayon or mopalit og gear aron mahimong priority. Kaysa akong naibawaan, kinahanglan pa nimong biyahian ang imong taxi driver app og mga pila ka semana or months baka ato usa ka ma-qualified nga mopalit og gear para mahimo kang priority. So ambot lang pud karon kung unsa nay pamaagi. Sa una man nga pamaagi, bawal nga ang baguhan nga rider dili siya pwede nga mahimo siyang largong priority or makapalit og gear. Sa una na ambot na po karon kung unsa nay pagi. So mas maayo sa mga gustong magpa-priority pero baguhan nga mga rider, adto na lang mo sa opisina, mangutana mo dito kung okay ba nga bisag bag-o pa ka nga rider mopalit ka og gear aron mahimo kang priority. So ana ra para sigurado